What parts should you hold when lifting or moving a light microscope? Happily, no, almost all got this correct. Answer is arm and base. Okay, goods. Number 15, magnification of ocular lenses. Nasabi na kanina, 10 times. Number 16, 3 lens kani. 3 lenses used in a bright field microscope. Anong answer? Naay nag-answer og scanner, OIO, mga answer. Okay, so kato sila collectively, anong tawag sa ila? Objective lenses. Very good. Objective lenses. Ano pang other lenses? Ocular lens and condenser lens. Na-mention ako ni sa during sa akong lecture sa inyo ha. Pero dalawa lang ang ginagamit nato to magnify the object. Yun yung ocular and objective lens. Okay? Tapos, ang condenser lens, dili siya part sa inyong magnification, pero ginagamit siya to make a conical light that will pass through your object. Okay? Pero part pa rin sa lens pa rin sa. Kani, tagai ko ninyo og proof na ang ako ang gisulat sa board is 1.003. Dili 1.0003. Tatlo ka zero. Lahi ang tatlo ka zero sa dalawa lang ka zero. Tagay ko ninyo proof ninyo na ang akong ingon kay 1.003 lang. Kay ang inyo ang answers tanan is 1.003. Pero ang answer na tinuod and correct is 1.0003. Okay? Tagay ko ninyo proof ana refractive index of air. Okay, refractive index of oil is 1.51. Number 21. Wala day tayo number... Sige, kulang na ko na number 3. 9, 7, 8, 9, 10. Wala ko yung number 11. So, plus 1 mo tanan dire sa exam. Bonus na lang tayo ang 1, number 11. Okay, number 21, the longest phase of the cell cycle. Interphase. Interphase. Number 22, stage in mitosis where the paired chromatids are aligning across center of the cell. Center or middle. Metaphase. Spindle fibers are attached to what part of the chromosome? What part of the chromosome? Spindle fibers are attached to what part of the chromosome? Uy! Centromere. Centromeres. Kani. Kaning number 24, I'm sure pod nag-mention ako ni during my lecture. If you counted 46 centromeres during mitosis, how many chromosomes are present? Na-mention yun ako ni during lecture. Kung pila ka centromeres ang present, maupod ang number of chromosomes present. Kasi hindi natin binibilang ang chromosomes as to their chromatids. Okay, binibilang natin si chromosome sa present na centromere. Okay, so ibig sabihin, kung ilang centromeres ang present or ang nabilang mo, yun din ang number of chromosomes present. Okay?
Kuha. Yes, sir. Thank you. Okay. Number 25, stage in mitosis where the paired chromatids are separating and pulled to opposite ends of the cell. Away. Anaphase. Anaphase. Very good. Okay. Number 1, anong tinuturo? Ha? Kaklaro anang ginatudlo, ana ha? Ano? Uy! Unsay naa sa pointer? Ay, Sir, sorry. dili po makita. Sorry. Number 1. Anong answer number 1? Wala. Bawion na ko to inyo mga score. Wala may Unsa? makita. Sir. Wala po. Dili makita, sir. Wait. Kana, makita na ninyo? Wala, sir. Makita, Sir. sir. Okay na. Okay. Number 1, anong answer? Cytoplasm. Cytoplasm. Kung naay nag-answer og cytoplasm, walay problema sa ako, considered. Number 2. Number 2, lysosome. Number 3, Nucleus. Nuclear membrane. Okay, kasi iba yung tinuturo na meron talagang nucleus na tinuturo. Okay? So that's nuclear membrane. Okay, number 4. Centrioles. Number 5. Number 5. Ha? Number 5, smooth endoplasmic reticulum. Number 6, guys, dili ni sa ambot asa mo nagkuha og cell wall ha. Wala ba ako'y gitudlo sa inyo na cell wall. Ang cell wall makita ninyo na sa plants, plant cells. Okay, pero wala tay cell wall. Okay, so this is cell membrane, number 6. Number 7 is mitochondria. Number 8, pwede mo answer cytoskeleton. Walay problema sa ako kung gi-specify ninyo na kung gi-specify ninyo na microtubule or microfilament, walay problema sa ako considered. Number 9, mao ni ang answer na nucleus. Okay? Kung nag-answer mo chromatin, sige, way problema. Number 10, pero kani klaro gyud number 10 ha. Number 10 is nucleolus. Number 11, vacuole. Okay, number 12 is rough endoplasmic reticulum. Number 13, ribosomes. Number 14, Golgi apparatus or Golgi, anong other term nila? Basta, Golgi apparatus. Number 15 is vesicle. Okay? No other questions. No other answers.
kato lang. Ako magi-consider katong sa chromatin ninyo sa number 9 and cytosol number 1. Okay, lisod bang exam? Ha? Lisod bang exam? Guys? Okay lang siya. Lisod bang exam? Okay lang. Pero nga nung ingato man ninyong mga answers. Tanan ba to sa exam? Gitudlo na ako? Wala. Ha? Tanan gitudlo, sir. Na-mention tanan, right? Tama ba ko? Yes, sir. Okay. Okay, so dili to trip-trip ako ha. Nagi-tripan ta mo na yung atong type of exam. Okay, so ibalik na ako tanan ninyo activities and activities, exams, quizzes, ibalik na ako sa inyo on Saturday. Okay? And we'll meet sa school this Saturday. To iman mo no, kamo ang 1:30 to 4:30, tama? Na schedule. Okay. Yes, sir. Sige. So, kato lang. Any more questions? Questions sa exam? Wala na, sir. Okay. Palihog ko, Cheryl, screenshot. Screenshot. So, open. Naka-on cam tanan. Me po, sir. Dili po maka full screen akong laptop na gigamit po, sir. 24 others lang ang makasang. Kinsay maka full screen please. Or pwede na to ano na lang unsa kay na by page mo na tawagan na. Okay, para napod ko i-guide kung kinsa ang mga present karon. Kay this midterm, dili na ko basta-basta lang maghatag og 5 direct to the card. Okay, 5 points direct to the card. Kinsa lang tong present mo lang tumatagaan. Okay. Boss Maria Juliet Lourdes Navarez, ikaw? Sir, sa cellphone na lang, sir. Pwede, sir. Oji. First na. Okay na? Wala pa, sir. Mana, sir. Okay. Remind ko ninyo on Friday na i-send na ko sa inyo ang PowerPoint for pre-lab lectures na to, pre-lab lectures on Saturday. Send na ko sa inyo on Friday pero palihog ko paki-remind ko ha. 2 ka PowerPoint akong i-send for epithelial tissue and wala na ako na-record ang activity 3. So, ang activity 3 na to, i-record na ako appeal sa midterms. Okay? Nyo napasa, tama? Tama ba? Yes, sir. Wala pa napasa po, sir. Okay.
Sa Saturday na lang ninyo ipasa sa ako ang inyong activity number 3. Tapos, hatag na ako sa inyo together with the PowerPoint for brief pre-lab lecture this Saturday. Kauban ang activity number 4 and number 5 for epithelial cell and connective tissue. Okay, ginawaman pa na ko inyong PowerPoint for connective tissue. Okay? So, kato lang and thank you guys. Lamat. Ingat mo. Excuse me po, ang i-request po for the Saturday po, sir. Tama, no? Kinsa gani mag-request? Kami po nga na group po, sir. Sige, i-ano na lang nako karon. Take notes na ako kung unsay i-request, ha? Tapos, send na ko later sa inyo, ha? Yes Okay. po. Okay. Lamat guys. Bye-bye. Sir.